तदा यज्ञेश्वरदेवताभ्यमावाहयामि ओम अस्य यजमानस्य यज्ञेश्वरदेवताभ्यां नमः यजमानस्य ओम लाभस्तेषं दहस्तेषं कृतस्तेषं प्रापुरहेषं इन्दुरस्यमो गणेश्वर जनार्दनः अस्य यजमानस्य प्रत्येव तिष्ठदेवतायै नमः त्रिकोणलिप्तिना ముందర నూతన పాత్ర తర్వాత పసుపు మీరు తీరండి మీరు ప్రోక్షణ చేసి ఇచ్చేయండి ఓం మీరు రెండు కమ్మలకు ప్రోక్షణ చేయండి దండం కుంకుమ పసుపు అక్షతలు రెండు ఆకులు మీరు ఆ రెండు ఆకులు మీరు ఆరండే ఇచ్చేసి क्षणार्थः ओम पूर्वदिग्भागे ओम अग्ने नमः ओम अग्नि संरक्षणार्थः अयाद पूजानान्तरः ओम अग्नये नमः ओम भूतवाहनाय नमः ओम तास्ये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम कृष्णवर्तने नमः ओम देवामुखाय नमः ओम सप्तहाय नमः ओम वैश्वरणाय नमः ओम जातवेदसे नमः ओम अता सुश्रमाधार्या ओम पूर्वदिग्भागे यजमानस्य ब्रह्माज्ञपरस्तादो मूर्तिति अदा ब्रह्माज्ञ समर्पयामि ओम स्वाहा ओम अग्ने नमः आज्यपात्रमित् कृत्वा निपुण्टे नन्नु नैलेसेसि पंचमहं करिष्ये ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः हरः ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतये इदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतये इदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतये इदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतिदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा ओम लक्ष्मी गणपतिदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतिदन्न मम ओम गणानां त्वा गणपतिगं अवावहे कविं कवीनां वस्त्रस्त्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनशृण्वन्नतिवेसेदगं स्वाहा लक्ष्मी गणपतये इदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपतये इदन्न मम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं